जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 12 डिसेम्बर गुरुवार आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी आंदोलन में 108 आम्बुलांस बस ड्राइवर बसिंट मेधा सिंह हाथ खर्च योजना लागू होगा जाऊँगी बैंक अकाउंट थिले सावधान लागिपारे जरिमाना एपरी राज्य देश में अनेक गुरुत्वपूर्ण नियम बदली जाइए तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे आपण केउ जिल्लार ई वीडियो को देखुंत कमेंट माध्यम जनईदेवे प्रथम खबर शेष है विधानसभा शीत अधिवेशन 16 कार्य दिवस पूर्व अनिर्दिष्ट काल मुलतवी शीत अधिवेशन को अनिर्दिष्ट काल मुलतवी घोषणा करिसेंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी एबे अधिवेशन में 12 कार्य दिवस अनुष्ठित होईछि हेले 16 कार्य दिवस पूर्व गृह को मुलतवी घोषणा करिसेंती बाचस्पति एथर विधानसभा रे अतिरिक्त बजेट पारित होइतिला 2टी सरकारी बिल सह 10टी बेसरकारी बिल आगत होइतिला परवर्ती खबर पुणी बोरवेल रे शिशु राजस्थान रु पुणी आसीछि एक बोरवेल दुर्घटना 147 फुट गभीर बोरवेल रे फसिछि 5 वर्षर शिशु सोमवार अपराह्न रु फसी रहितिबा शिशु को उद्धार पाई जारी रहिछि ऑपरेशन जेसीबी सांग को मेसिन लगाई युद्धकालीन भितर जारी रहिछि उद्धार कार्य हेले बोरवेल रे एबे जलस्तर बढ़ी जाइछि जहा द्वारा शिशु को उद्धार किपरि कराजिबो ताकु नै चिंतारे उद्धारकारी दल आसिला परवर्ती खबर डिसेंबर 31 रे मेधा सिंह हाथ खर्च योजना बरगढ़ हेबो शुभारंभ अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री शिक्षा उद्देश्य रे आरंभ हेबाकु थिबा मेधा सिंह हाथ खर्च योजना डिसेंबर 31 रु आरंभ हेबो एहा मेधा सिंह को 100 दिवस रे तांको जन्मस्थान बरगढ़ रु आरंभ हेबो बोली घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी एई योजना रे उपकृत हेबे 3 लाख अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री एई योजना रे नवम और एकादश छात्र छात्री को वार्षिक मिलिबो 5000 टंकार आर्थिक सहायता एई योजना पई 156 कोटी टंका अधिक खर्च हेबो आसिला परवर्ती खबर पड़िया पड़िछि 6000 हेक्टर जमी राज्य रे पड़िया पड़िछि हजार हजार हेक्टर जमी तथ्य अनुसार चाष न होई पड़िया पड़िछि 6180.25 हेक्टर चाष जमी 2023-24 खरीफ ऋतु रे 5746 हेक्टर और रबी ऋतु रे 2785 हेक्टर जमी रे चाष करा जायतिला सेहीपरि 3359 हेक्टर जमी रे रबी फसल चाष न होई पड़िया पड़िछि एने गृह रे लिखित उत्तर रखिथिले उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव आसिला परवर्ती खबर एकाधिक बैंक अकाउंट थिले लागिबो जरिमाना आजिकाली समय रे एकाधिक बैंक रे अकाउंट रखिबा एक साधारण कथा अनेक लोक वेतन पई एवं सेविंग पई अलग अलग बैंक रे अकाउंट रखितांती किंतु एबे यह ग्राहकंक पई महंगा साब्यस्त होई पारे गोटे रु अधिक बैंक रे अकाउंट थिले ग्राहकंक ऊपर जरिमाना लागू होई पारे एने एक पोस्ट सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि एकाधिक बैंक अकाउंट व्यवहार करथिबा ग्राहकंक जरिमाना लागू करबा पई रिजर्व बैंक तरफरु घोषणा करा जायथिबा सोशल मीडिया रे पोस्ट होइछि आरबीआई बैंकिंग रूल 2टी बैंक रे खाता रखिथिले रिजर्व बैंक कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवो एने गवर्नर शशिकांत दास गाइडलाइन जारी करिसंती परवर्ती खबर संविधान रो अपमान महाराष्ट्र रे तेजुची हिंसा पुणी महाराष्ट्र रे हिंसा तेजिबा आरंभ करिछि बहु स्थान रे जड़ापड़ा ट्रेन रोक विक्षोभ पर पुलिस को लुहबुहा गैस प्रयोग करने को पड़ी परभणी रे कई संविधान अपमान करने अभियोग अभियुक्त को फांसी देवाक लोके दाबी करुछंती महाराष्ट्र बंद पर आह्वान दि जाइछि ए घटना रे वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर निज प्रतिक्रिया रे कहचंती परभणी रे जातिवाद मराठी उग्रवादी बाबा साहेब को प्रतिमूर्ति भांगी संविधान रे अपमान करा जाइछि घटना को निंदा करबा सह अत्यंत लज्जाजनक घटना कहचंती आंबेडकर परवर्ती खबर स्मृति शतक रे भारत गर्वित ऑस्ट्रेलिया विपक्ष दिनिकिया श्रृंखला रे तृतीय मैच रे भारतीय ओपनर स्मृति मंधना शतक हासिल करथिले मध्य 105 रन रे बोलिंग करी पैविलियन फेरी जाइछंती पर्थ रे खेला जाउथिबा तृतीय दिनिकिया रे ऑस्ट्रेलिया प्रथमे बैटिंग करी भारत को 299 रन रो टार्गेट देइथिला तबे भारतीय दल बैटिंग आरंभ भल नथिला एवं दलर प्रथम विकेट मात्र 16 रन रे पड़ी जाइथिला ओपनिंग रिचा घोष मात्र 2 रन करी आउट होइथिले तबे यहा परे हरलिन देओल और स्मृति मंधना इनिंग्स हाथ को नैथिले भारत पक्षरु अरुंधति रेड्डी 4टी विकेट नैथिले अरुंधति ऑस्ट्रेलिया दलर टॉप ऑर्डर रे संपूर्ण आधिपत्य बचाई रखिथिले इन मैच विशिष्ट श्रृंखला रे ऑस्ट्रेलिया दल प्रथम 2टी दिनिकिया जीती सीरीज जीतिछि आसिला परवर्ती खबर नुआ वर्ष रु वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सरकार वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अभियान अधीन रे जनवरी 1 रु विश्वविद्यालय और आईआईटी समेत सरकारी अनुदान और उच्च शिक्षा अनुष्ठान प्राय 1.8 कोटी छात्र छात्री विश्वर शीर्ष पत्रिका रे प्रकाशित गवेषणा पत्र पाई परिबे एक सांविधानिक सम्मेलन रे सरकार प्रमुख वैज्ञानिक परामर्शदाता एके सुद कहिसंती विज्ञान प्रजुक्ति विद्या इंजीनियरिंग मेडिसिन गणित परिचालना सामाजिक विज्ञान एवं मानविकता संबंधित 13,400 रु अधिक अंतर्जातीय पत्रिका गवेषक मानकु
ONOS अभियान प्रथम पर्यायर उपलब्ध कराजिबो। परवर्ती खबर जेल रे सिनेमा देखिबे कैदी। डिसेम्बर 10 तारिख विश्व मानवाधिकार दिवस तथा राज्य कैदी कारागार प्रतिष्ठा दिवस अवसर रे झारपड़ा स्वतंत्र जेल रे खोलिछि नुआ सिनेमा हॉल। फलरे एणिकी जेल भितरे थाई कैदी माने फिल्म देखिबार मजा उठाई पारिबे। कैदी मानक मानसिक चाप ओ स्थिति को दृष्टि रखी एई पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। मनोरंजन रो सुजोग मिलिले कैदी मानसिक स्थिति रे सुधार आसीबो बोली झारपड़ा जेल सुप्रिटेंडेंट कहिसंती। परवर्ती खबर राज्य रे हेबो 58 शीतल भंडार। राज्य रे फेल मारिछि पूर्व सरकारक आलू मिशन। एहार परिणाम स्वरूप ओडिशा को आलू देबाकू खेलुछंती बेंगल सरकार। विधानसभा रे एभली उत्तर रखिछंती उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। गृह रे उभय विधायक अश्विनी पात्र और गणेश बेहरा उत्तर देबाकू जाई कनकवर्धन सिंहदेव कहिछंती प्रकृत में विद्युत शक्ति अभाव जोगु राज्य रे थिबा अधिकांश शीतल भंडार बंद हो जाई नाही। बरं पूर्व बीजेडी सरकार शीतल भंडार गुड़िकर परिचालना दायित्व अर्थ तत्व चिटफंड ग्रुप हाथ में देथिले। सेमाने एई सबु को बंधक रखिथिबारु ए सबु बंद होई गला। राज्य रे आलू चाष उत्पादन वृद्धि कराजिबा उपरे गुरुत्व दियाजिबो एवं प्रतिवर्ष जो आलू उत्पादन हेबो ताकू महजूद रखिबाकू राज्य रे 58टी शीतल भंडार खोलिबाकू मध्य योजना करा जाउछि, जहा उभय विद्युत और सौर शक्ति रे चालिबो बोली उत्तर रखिचंती मंत्री। परवर्ती खबर तृतीय दिन रे भी राजधानी रे गर्जुछंती महिला। केबे दाबी शुणिबे सरकार। भुवनेश्वर आंदोलन रे मिशन शक्ति महिला 3 दिन हला चालिछि विक्षोभ। मिशन शक्ति अधीन रे 6टी क्याडर रे काम करथिबा सीआरपी, एमबीके, प्राणी मित्र, कृषि मित्र, बैंक मित्र, एलएसपी माने 9 मासर बकेया दरमा दाबी रे लोयर पीएमजी रे धारणा रे बसी रहिचंती। सरकार दाबी न मानिबा जाय धारणा स्थल रो उठिबु नाही बोली महिला कर्मचारी माने चेतावनी दैछंती। परवर्ती खबर आंदोलन रे एम्बुलेंस कर्मचारी। राज्यव्यापी रोगी सेवा बाधाप्राप्त। बढ़िला 108 एम्बुलेंस कंपनी और कर्मचारी विवाद। राज्यव्यापी रोगी सेवा बाधाप्राप्त होउछि। स्थायी नियुक्ति सांगकु समान काम को समान दरमा दाबी मंगलवार ठारू जीपीएस बटन ऑफ करी ऑफरोड मोड रे गाड़ी चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछंती 108 एम्बुलेंस कर्मचारी। फलरे राज्यव्यापी रोगी सेवा प्रभावित होइछि। अन्यपटे ऑफरोड मोड रे सेवा देबाकू अमंग एम्बुलेंस सेवा जोगाउथिबा कंपनी पूर्वरु मध्य समान दाबी नै जीपीएस बटन बंद करा जायथिबा बेले दाबी पूर्ण होई नै, जाहाकू नै कर्मचारी माने आंदोलन को ओलाइछंती। आसिला परवर्ती खबर सबु रेकर्ड भांगिला पुष्पा 2। 6 दिन रे आदाय कलानी 1000 कोटी। बॉक्स ऑफिस रे कमाल करूछि पुष्पा 2। रेकर्ड ऊपर रेकर्ड करूछि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को एई फिल्मटी खूब शीघ्र 1000 कोटी अतिक्रम करबाकू जाउछि। डिसेंबर 5 तारिख रे मुक्ति लाभ करथिबा एई सिनेमाटी 6 दिन रे विश्वव्यापी 950 कोटी रो रोजगार करिबारे सफल होइछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे विपद रे हिंदू। बांग्लादेश रे असह्य होउछि हिंदू को ऊपर आक्रमण। दिनकू दिन बढ़ुछि अत्याचार। हिंदू विरोधी हिंसार प्रतिवाद स्वर सबुटी देखिबाकू मिलिलानी। बांग्लादेश सरकार रो अंतरीण मुख्यक विरोध रे ओडिशा रे जोर शोर रे हेलानी आंदोलन। राजधानी भुवनेश्वर समेत संबलपुर रे मध्य उठिछि प्रतिवादर स्वर। रास्ता को ओलाइछंती लोके। आसिला परवर्ती खबर ऑनलाइन गेम रो अपराधी आईजी हिमांशु लाल को खोला बयान। आमे तदंत करुथिबा अधिकांश मामला रे संपृक्त युवपीढ़ी सेमानक भितरु अधिकांश ऑनलाइन गेम खेली लक्ष लक्ष टंका हारि जाउछंती। तापरे पालटी जाउछंती अपराधी। धार कर सुजिबा पई बैंक डकायती, चोरी और चेन लुट भली अपराध रे संपृक्त रहुछंती अपराधी माने। बरगढ़ रे एक बैंक डकायती गिरफ अभियुक्त मानकू कोर्ट चालान कला समय रे डकायती पछर कारण कहिथिले आईजी। परवर्ती खबर राज्य रे 23 संस्था देउनाहांती विद्युत बिल। विद्युत कंपनी माने गरीब गुरुबांको ऊपर विद्युत बिल नै कड़मड़ हेउथिबा बेले बड़ बड़ियांकू किंतु माफ करि देउछंती। पूर्व बीजेडी सरकारक प्रिया प्रति तोषण जोगु 14टी संस्थांकर कोटी कोटी टंका विद्युत बिल छाड़ करा जायछि। गृह रे यार गुमर खोलिछंती उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। मंत्री तथ्य अनुसार राज्य में 23टी संस्था ए जाए देनाहांती विद्युत बिल। ए सब संस्था उपरे बाकी पड़िछि 1096 कोटी बकाया विद्युत बिल। आसिला परवर्ती खबर आउ मात्र 2 दिन आधार कार्ड अपडेट करनियंतु नचेत मिलिब नाही सुजोग। शीघ्र शेष हेबाकू जाउछि मागणारे आधार अपडेट अवधि। डिसेम्बर 14 तारिख शेष दिन 10 वर्ष रु अधिका पुराना कार्ड अपडेट कराइबा गुरुत्वपूर्ण। सविशेष तथ्य अपडेट करबाकू परामर्श। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिना मूल्य रे 14 डिसेम्बर 2024 पर्यंत आधार अपडेट पाई कट ऑफ तारीख बढ़ाइथिले। वर्तमान एई समय सीमा को आउरी बढ़ाइबार आशा कम अछि। तेणु आधार विवरणी को मागणारे अपडेट करबा पाई शीघ्र यूआईडीएआई वेबसाइट को जाई करिनेबा आवश्यक अटे। आसिला परवर्ती खबर राजधानी रे ट्राफिक जंत्रणारू मिलिबो मुक्ति। भुवनेश्वर रे वृद्धि पाउथिबा जनसंख्यार आवश्यकता दृष्टि गाड़ी चलाचल और ट्राफिक व्यवस्था को
ଉପଯୋଗୀ ଓ ସହଜ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଉପରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ନୂତନ ରାସ୍ତା, ଦୟା ବେଷ୍ଟ କେନାଲ ଉପରେ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ଛକଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ସୁନ୍ଦରପଡ଼ା ଜଟଣୀ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପିତାପଲ୍ଲୀ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ରାସ୍ତାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଏକାମ୍ର କାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ରାସ୍ତା, କଳ୍ପନା ଛକ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ରବି ଟକ୍ଚି ନୂତନ ଫ୍ଲାଇଓଭର, ଶିଶୁ ଭବନ ମାଉସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଆରଓବି, ତମାଣ୍ଡୋ ଚନ୍ଦକା ବାରଙ୍ଗ ଧଉଳି ତମାଣ୍ଡୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିରିଆରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି 75 ଭାରତୀୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସିବେ ଭାରତ। ସିରିଆରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତ ଫେରିବେ ଫସିଥିବା 75 ଜଣ ଭାରତୀୟ। ସିରିଆରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲବାନ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଫେରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 44 ଜଣ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଦା ଥିବା ନେଇ ଏଏମଇଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଦ୍ଦ ହେବ ଏହିସବୁ ଚୁକ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମନୋଭାବରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରେ ତେବେ ସେଠାରୁ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯିବେ, କାରଣ ଗହମ, ଚିନି, ଚାଉଳ, ଚଣା, ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ। 17ରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବାହାର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବୁଧବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ 36 ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡକୁ ନଜରରେ ରଖି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପେନସନ ଦିଆଯାଉ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ ବୋଲି ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ସୀମା ରହିଛି, ହେଲେ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବା ଉଚିତ। ଏପରି ସେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଖାପାଖି 17ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ଆଳୁ ଝଡ଼। ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଳୁ ଝଡ଼। ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଠେଲୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଳୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବ୍ଲାକମେଲ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଦିଘାରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବିଶାଳ ବେଳାଭୂମି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ବା ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀରେ ଜମେ ଶହ ଶହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଦିଘାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଅବିକଳ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରୂପେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି। ମମତା ସରକାର 2019ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 22 ଏକର ଜମିରେ 225 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧିବେଶନ ସରିଲା, ଶୁଣିଲେନି ସରକାର। 72 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହେଲା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ। ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଣ ହୁଙ୍କାର ଦେଲେ। 62,000 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ କଥା କଟାକଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। 3 ଦିନ ହେବ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଆଶା ମରି ଯାଉଛି। 9 ମାସ ହେବ ଦରମା ପାଇନଥିବା ଜିପିଏଲଏଫ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବନି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପ୍ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିମେଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଆପ୍ର ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଳ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ନେଇ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିରାମ ଲଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି।
ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୋଲାପକୁ ଏଡ଼ାଇ ଗଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଗତକାଲି ଏକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ସଂସଦରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ରାଜନାଥ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଗୃହ ଭିତରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋସାଦର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଅସଦ ସିରିଆ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସିରିଆ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ତୁର୍କୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସିରିଆରେ ନୌସେନା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ସିରିଆରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସିରିଆରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତା। 40 ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ନବୀନ ନିବାସରେ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସରିବା ପରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ଧରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ରହିବ ଏନେଇ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ମୁଖ୍ୟତଃ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଯେଉଁଠି କମ୍ ସଦସ୍ୟତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଲମାର୍କା ଲୋଗୋ ସୁନା ନକଲି। ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ନକଲି ସୁନା। ହଲମାର୍କା ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ନକଲି ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନକଲି ହଲମାର୍କା ପାଇଁ 4ଟି ଜୁଏଲର୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅତୁଲ। ମର୍ଦ କୋ ବି ଦର୍ଦ ହୋତା ହେ, ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୀମା ଟପିଲେ ବେଳେବେଳେ ଚରମ ପରିଣତିର ରୂପ ନିଏ। ଅତୁଲ ସୁବାସଙ୍କ ଭଳି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ 3 କୋଟି ମାଗୁଥିବା ଏବଂ 9ଟି ମିଛ ମାମଲା କରିଥିବା ପତ୍ନୀକୁ ଦାୟୀ କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅତୁଲ ସୁବାସ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ତେଜୁଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି। ସେପଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅତୁଲଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ଦିନେ ପୁଅ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡୁଥିବା ମା ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତା ହରାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।